मुख्यमंत्री के निर्देश पर नंदीग्राम हल्दिया पुल निर्माण को लेकर पहली बैठक। 3-4 संभावित स्थलों का सर्वे। फोल्डिंग ब्रिज बनाने की योजना। नंदीग्राम और हल्दिया को जोड़ने वाले बहुप्रतीक्षित पुल निर्माण योजना को लेकर पहली समन्वय बैठक निमतौड़ी जिला प्रशासनिक भवन में आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी निरंजन कुमार, जिला परिषद के सभाधिपति वामदेव गुचैत, हल्दिया के विधायक प्रदीप बिजली, लोक निर्माण विभाग के अधिकारी तथा प्रशासन के अन्य प्रतिनिधि उपस्थित रहे। गौरतलब है कि 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नंदीग्राम हल्दिया के बीच पुल बनाने की घोषणा की थी। वहीं 2026 में चुनाव से पहले शुभेंदु अधिकारी ने भी क्षेत्रवासियों से इस पुल के निर्माण का वादा किया था। राज्य के पहले बजट में भी इस परियोजना का उल्लेख किया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि सर्वेक्षण की जिम्मेदारी RITES को सौंपी गई। फिलहाल 3 से 4 संभावित स्थलों का अध्ययन किया जा रहा है। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर पुल के अंतिम स्थान का चयन किया जाएगा। अगले 15 से 20 दिनों में फिर से समीक्षा बैठक आयोजित होगी। हल्दिया के विधायक प्रदीप बिजली ने बताया कि लगभग 3 किलोमीटर लंबे इस प्रस्तावित पुल को भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए फोल्डिंग ब्रिज के रूप में बनाने की योजना है। अगले 2 से 3 महीने में पुल के अंतिम स्थल को तय करने का लक्ष्य रखा गया है। इस खबर से हल्दिया और नंदीग्राम के लोगों में खुशी का माहौल है। একটা ব্রিজ করতে গেলে এই ব্রিজটা তো আর ছোটখাটো ব্রিজ নয়। এই ব্রিজটা প্রায় দীর্ঘ 3 কিলোমিটার লম্বা হবে এবং এই ব্রিজটা এমনি কংক্রিট ব্রিজ হবে না, এটা ফোল্ডিং ব্রিজ হবে, ফোল্ড হবে। কারণ আমাদের সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী ওনার মাথায় আছেন যে পরবর্তীকালে ধরুন যদি কোনো জাহাজ বা কোনো শিপ যদি ওদিকে পারা যেতে হয়, নিয়ে যেতে হয়, ওদিকে যদি ভবিষ্যতে কোনো পরিকল্পনা মাথায় রেখেই উনি সেই জন্যে এটাকে ফোল্ড করার চেষ্টা করছেন, আর সেইভাবেই পরিকল্পনা হচ্ছে। তা একটা পয়েন্ট ধরেই তো করা যায় না, তো সার্ভে করতে হচ্ছে, সয়েল টেস্ট করতে হচ্ছে এবং কতটা জনবসতির উপরে আঘাত পড়বে, কত জনবসতিকে উচ্ছেদ করতে হবে, যতটা কম উচ্ছেদ করে করা যায় সেইগুলো মার্কিং চলছে। আমাদের আজকে এটা প্রথম মিটিং হলো। তা উনি বললেন যে আবার আমরা 1 মাসের মধ্যেই আবার নতুন করে আবার সার্ভে হবে। সার্ভে চলতেই আছে, উনি এখন হলদিয়া যাবেন, আমি ওখানে যাচ্ছি, ওনাদেরকে পয়েন্টগুলো দেখাবো। তা হলদিয়ার দিকেও কোনো বাধা নেই আর নন্দীগ্রামের দিকে তো কোনো বাধাই নেই। যে জায়গাটা একটা মোটামুটি আনুমানিক 2-3টে জায়গা ওনারা পয়েন্ট করেছেন, সেই 2-3টের মধ্যেই ফাইনাল হবে। এখনো ফাইনাল কিছু হয়নি। না, টাউনশিপটা দেখুন, টাউনশিপটা হলে কি হচ্ছে, টাউনশিপ থেকে আপনার ন্যাশনাল হাইওয়েটা ওটা অনেকখানি ডিস্টেন্স হয়ে যাচ্ছে।